जिला एवं सत्र न्यायालय के तृतीय फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश करीम उर राजा ने बुधवार को रिंटू विश्वास को 3 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत सूत्रों के अनुसार 14 अगस्त 2022 को रिंटू 15 वर्षीय रोनी हालदार को बहरामपुर के पास कृष्णामती इलाके में उसके घर से ले गया था। इसके बाद पुरानी रंजिश के चलते उसे शराब पिलाकर बेहोश कर दिया और गले में बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर रोनी के शव को भागीरथी नदी में फेंक दिया। इसके बाद जब उनका पोता रात को घर नहीं लौटा तो रोनी की दादी ने 15 अगस्त को बहरामपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और रिंटू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उस मामले में सरकारी और बचाव पक्ष के वकीलों की गवाही और सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने मंगलवार को रिंटू को दोषी पाया। न्यायाधीश ने आज सजा सुनाई। सरकारी वकील अतीन उपाध्याय ने बताया कि সবাইকে আমি নমস্কার জানাচ্ছি এই কেসের যিনি আয়ো এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ যারা এই কেসের ইনভেস্টিগেশনটা যথাযথভাবে করেছিলেন, উপযুক্তভাবে করেছিলেন এবং উপযুক্তভাবে যে সাক্ষীগুলোকে জোগাড় করেছিলেন। সবথেকে বিশেষত্ব হচ্ছে এই কেসটাতে একটা সাক্ষীও বিরূপ হয়নি, হস্টাইল হয়নি। 15টা সাক্ষী টোটাল প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল এবং প্রত্যেকটা সাক্ষী যথাযথভাবে এই কেসের সমস্ত কিছু বলেছেন। আজকে যে ভদ্রমহিলা মমতা হালদার যিনি অভিযোগ করেছিলেন, তিনি প্রতিদিন এই কোর্টে এসে আমার হাত ধরে কান্নাকাটি করে একটা কথাই বলতেন, আমি কি নিয়ে থাকব। আর আমার প্রতিদিনের কথা ছিল যে আমি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব যাতে আপনি অন্তত একটা বিচার পান। আমরা আজকে আসামিকে সাজা দিতে পেরেছি, এর মাধ্যমে এই বার্তাটাই দিতে পেরেছি যে সমাজে এখনো আইনের শাসন আছে, এখনো সমাজে কোর্ট আছে, এখনো কোর্টে গেলে সঠিক বিচার পাওয়া যায়। আমি এই কাজের জন্য এই আমার সাফল্য, পরিশ্রমের যে সাফল্য, এটা আমার যারা সতীর্থ আছে তারা প্রত্যেকেই আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ফাঁসি চাই, আমি আর কিছু চাই না। আমার এখানকার ছেলে নাই, বোমা নাই, নাতি তো কেউ নাই, আমার আগামী সাথে কেউ নাই, আমি একা। কি করে কি করবো বলেন, ভালো লাগে ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।